ଶଳା ରିଂଟୋନ ରଖିଛି ବାପର ଯେମିତି ମଝି ଆଙ୍ଗୁଳିକି ଧୋଇକି ପିଏ ଶଳା। ତ ରାତି ହେଇନି କିବେ? ଯାଉଛି ନା। ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି। ଦେଖାନି ତା ମୁଣ୍ଡ ପିଇକି କେଠି ଗଡୁଥିବ। ଫୋନଟା ହେଇଗଲା। जेते अली काली सब साही गल बापा। हेलो बापा कट खोलो कबाट खोलो। ନା ତ ବାପ ଘର ଆସିଗଲୁ। ଟାଇମ ହେଲା ଏବେ। Next day. ଶଳା ଖାଲି ଗପିଲା, କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଫୋନରେ ଗପିଲା ଶଳା। ମୁଁ ଉପରେ ଲୁଙ୍ଗି ଭିତରେ ଚଢି ପିନ୍ଧିଛି ଶଳା। The next day. नहीं सागर ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଲିକି ଯାଉଛି। ହଉ ରଖ ମୁଁ ପାଣି। ରାତିରେ ମୋ ବାପ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାପଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତ। ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠି? ମୁଁ ବାଲକୋନି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋ ବାପ ନାହିଁ କୋଉଠି? ନା କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଚୁପଚାପ ଆସ। ତମେ ଗେଟ୍ ତଳୁ ଖାଲି କଲଟା ମତେ ମାରିଦବ, ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଆସିବ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାଉଛି।
ये कौन मेरे कौन बीड़ी बीटा ना बापा बीड़ी रे लाली मिर्ची भूसुंगा पत्तर बुगुनी सिजा मटर Next morning. बुली बुली करूची मु बाळ बेपार 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 बुली 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 करूची मु बाळ बेपार बुली बुली करूची मु बाळ बेपार बाळ 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 किती बाळ करबे ओ बापा तू चोंदा नाही वो भाई रे तू बेटी बाळ कर हे प्रभु तो बापू ने पूरी जोर आज्ञा बहुत दिन पर आपन को गोटे नुआ वीडियो भेटी देली जदि वीडियो भल लगी ताले लाइक कमेंट और शेयर करने को भूल और या वीडियो बहुत शीघ्र शीघ्र अपन पाए।